Mamaya na yun sa'yo, 58 ka, di ba? Oo, pantay lang, boss. May commander na tayo? Naku, wala si Tokyo. May commander na tayo, hello? Jeff, pwede kang mag-command, Jeff? Andiyan si Ako na. Hacker Pra. Ay, nandiyan pala si Coach. Hindi, na ano kasi ako sa Yawa. kakalusugan ni Coach. Ayokong nagkakasakit si Coach. Ay, baka magkasakit ba? Oo, Sige. Sige, ayoko pag ako muna, saluhin nyo na lang pag may nandyan na yung commander. wala nang sasalo. Ikaw na yan hanggang dulo. Sagad mo na yan, Gar. Para Arbox muna, PK pa warm up kayo dito. Arbox. Arbox ako sa walang gilda. Sino yung nasa good shot? Tingnan, testingin nga natin yan. Papakli yan, si Papakli. Papakle, tara nga, testingin nga natin yan. Kakakik lang ba nito, Peng? Anong ano? Oo, Yung kakagat. KG? Oo. Oo, boss. Dars, tulong kita, Dars, ah. Kakakik lang, pati yung W. Di ko alam kung sino lalaro eh. Pang PPK na lang to sa labas. I-delay mo na lang. Wala, hindi ko kasi alam kung sino yung mga lalaro eh. Maramang delay. Yung seriously, Boss Kim Kimi, yung seriously, nasa market pa. PK muna kayo dito. Daming Phoenix. Gogo. Wait lang, mention ko. Sige. Pasuyo na lang ako. Nasa market pa yung seriously. Sino ba? Yung, si Boss naglalaro to. Naayos lang yung DPS. Yung si Wilson Velas, lalaro ba si Wilson? Wala dito sa Discord. Nandito pala. Yung ninoch ka, Mr. Norman J. Mr. Norman J, are you there, my friend? Yung ninoch ka, lalaro po ba? Hello, hello, hello? May request po ba dito? Pasuyo naman ako sa ninoch ka, boss. Lalaro po ba? Boss Peng, Hindi ako makadata may gamit nun. Saan, boss? Sige, boss. Pick ko na muna. Ano yun? Sino pa? Era. 1 minute. Era. Yung IE po, anong guild yun? Nameless po ba yun? IE. Lalaro Boss po ba Peng, yung IE? Pwede na yata si Kenan. Di pa rin pwede. Para makasali na siya. Di pa rin pwede. Ano oras ba yan? Hindi ko nga alam. Alas 8 ko ata nakikin. 8:03. Yung Orla, sininong Amdan? Lalaro ba si Pare Wenzel? Lalaro. Nandyan. Boss Siya Peng, nakain tingnan sa mo na yung Orla? IE. Ay, sige, kopya, boss. May signal na si GLC. Sensya na, pinipiga natin. Kulang tayo slot, boss. Teka lang sa mga walang guild, Teka lang. Start na, Sige, run mo muna. Ano? Yung Fin, Yeah. wala pa yung Fin. Pakara. Pasuyo na lang ako. Yung mga walang guild, dito muna Arbox. Wait Para tayo. lang. Yung mga walang guild may iwan sa Arbox. Napakar. Yung mga brawler walang atras ha. Sa harap ha. Makasi unahan lang yun. 3, 2, 1, pasok. 484. Hindi pa sila pumapasok ha. Ilan yung walang guild dito? Okay, 1, pasok. 2. Ito na lang to. Dalawa na lang to walang guild. Abante nga kayo. Wala pa naman yung Phoenix. Abante muna kayo dito. Pasok ko na nga dumang. Tingin sa macro sa ES. Wait lang, boss. Arba ba? Sorry, late na kick yan. Wala pa FS. Tingin ha. Compress nga papa-MH ako may pumasok na SG. Ay, wala pa si Gabel. Nandiyan na. Okay na kayo? 3, 2, 1 MH. Baba tayo. Baba. Tingin sa macro ha. Clear mid, pre. Sige. File tayo. Lower L lang. Teka lang ha. Lower L lang. Wait lang. 3, 2, 1. Nakita. Makase. Up. Tulog pa to, Gar. Tulog pa. Wait lang, Sige, boss. akitin nyo. Pasok kayo lamatay. Busin nyo.
Ubusin nyo, ubusin nyo. L muna, L muna, L muna. Ayan pala. L muna, L muna. Pasok L namatay. Mga brother, salpo ka. Walang tira balik. Sing nakatapak sa mid. Sige, sige. Phoenix na sir. Sige, compress. Papa-MH ako. 3, 2, 1, MH. MH. Party ko. Sige, baba. Lower mid. Lower R. Lower R muna, lower R. Teka. 3, 2, 1. Akit. Aliwat. Pa L2 push. Akit na. Akit. Ubus yan. Pasok R namatay. Pasok R lang namatay, ha. Pasok R. R muna tayo. Ay, subos. Teka lang, namatay ako. Revive lang ako. R muna. Dami namatay. Compress party. Yung mid pumasok yung Sing. Sige. Compress mo naman, dami namatay. Papa-MH ako, ha. May MH up ba? Clashing mid. 3, 2, 1, MH. Tara, lower mid. Clashing, ha. Pakaliwa push. 3, 2, 1, akit. Makase. Putang ina, inubos na. Up. Cambio. Baba. Pa-L. Lower L muna. Hintay muna. Pakapal. Wala. Cambio R. Cambio R. SG nakatapak sa L. Sige. R. Akit. Talikod. Walang may image. Makase. Up. Sundan nyo. Walang image. Anong nangyari dito? Sundan nyo. L2 muna tayo. Makase. L2. Up. So, sige. Palag. Ubusin nyo. Pakar namatay. Pasok R namatay. Par tayo. Balik R. R1. Sige. R1 tayo. Sige, R1. Gapang na. Pag-iala ko na. Pasok R namatay. Compress party. Papa-MH ako, ha. Okay, wait lang. CD-MH daw. 3, 2, 1, MH. Clear mid. Baba. Kailangan pa. Lower L. Clear M. Teka, wala ko MH, ha. Clear. Balik mid tayo muna. Wala pa, eh. Tagal na pumasok. Phoenix nakatapak sa R. Sige. SG nag-RG pa. Tara, pa-R muna. May MH pa kayo? Wala akong MH, eh. R muna. Pag pumasok, palibutan nyo. Ito na, Makase. Up. Pumasok Akit na na kayo. sa Huwag kayo sumaba, tumira. Huwag kayo sumaba. Sige, ubusin nyo. Pasok ka namatay. Putang ina. Binahingan. Pasok ka namatay. Reso. Blue lane. Tingin sa macro ng ES. Papa-MH ako, ha. Pag-iala ko na. Ito, ha. Pa-BA na yan. Pa-BA na. Papitik MH. Palibutan nyo muna to. Palibutan nyo to. Pa-R2. Makase. Up. Sige, pala. Gubos. Abot pa. Ayoko. Okay, R1 muna. Marereso ba ako? Sige nga, pa-mid kayo, lower mid. Phoenix mid, pre. Phoenix mid. Lower mid. Sige, may MH pa, lower mid. 3, 2, 1, akyat mid. Palibutan nyo na. Nandito pa ako sa Arasing, wala ako MH. Sige. Akyatin nyo, busin nyo na. Pasok mid namatay. Bawal pa rin. Palag pa. Ay, gate. Tingin gate. Tapal lang, walang bababa. Gate. mid Tatak Phoenix. mid, Phoenix. Walang bababa, ha. Sige, ubusin nyo muna, linis. Gate pa, ang dami pa sa gate. Walang bababa. May one slot ata tayo. Sa atin ulan si ano. Akit, compress party. May image pa kayo? 3, 2, 1, hitabol na to. Hitabol na. Makate, up. Asan po Ubos yung na, ano? ubos. Tingin gate after. Sige, palag pa. Linis pa, ang dami pa, oh. Gate pa, sink. Sink. Ubusayin nyo, ha. Ubusayin nyo. Linis. Gate. Abante. Gate. Tingin gate. Gate, gar. Palag. Patay ako, ha. Nakatapak sa Palag Phoenix. pa. Palag pa. Maliit lang. Sige, ano na. Revive na. May Revive party na, na revive. yung ano, yung Revive na. Apakar. Ayaw pa rin ni boss. Asa Anong oras ba Phoenix? na-pick? Ano bang oras ba na-pick? Apakar. Talang, ha. Ay, mid. Pare, pasali Ano mo tayo? ng Orla, pare. 2, 1, pasok. Pare, ano, pasali ako ng Orla. Yung Abante kayo. Para kita natin. Abante, papa-image ako. Abante. Teka, wala kami epes.
Ito pala, 3, 2, 1, MH. Walang bababa muna, walang bababa. May ipit tayo. Arto muna, wala pang clash. Arto muna, wala pang clash. Arto muna. SG nakatapak sa R. Ito ha. Huwag nyo na pakitin, makase. Up. Babain nyo na. Manipis na to. Manipis na. Patay ako ha. Manipis na. Palaser kayo, palaser after. Sige, linis muna. Arto muna. Sige, ubos. Oh, ano ka pala? Dami pa kayo dyan? Inamatay ako dun. Okay, makakabalik kayo ng R. Peng, okay ka na, Peng? Pre, ando na SG, pre. Run mo na ako, Teka lang, boss. teka. Ano ka, boss Arba ba? R1 kayo? May image mo ba kayo? Pasok Sige, R, run mo. pasok R. Flashing pa kayo dyan? Sige, dito muna tayo, hintayin tayo. Laser. Sige, hintayin. To, makase. Up. Sige, palag. Daming SG. Tulak nyo L2, R2, tulak nyo na R2. Pasok R na matay. Pasok R. May mana, makapiyo sa mid. R1 lang. Pasok mo na. Recover. Pabante, boss. Pabante. Banti daw, boss. Papaimis ako ha. 3, 2, 1. MH. Baba. Lower mid. Teka lang, sabay-sabay tayo ha. Akyat. Dali. Hindi ko na bilangin. Makase. Up. Sagad nyo hanggang portal. Ang dami dito, gar. Kakain na. Busin nyo. Tingin gate ha. Tingin gate. Sing. Gate sink. Busin nyo. Linis. Pasok mid na matay. Palag pa. Gate pa. Tulak gate. Walang titira sa portal. Gate. Gate lang. Walang bababa. Mid lang. Par, linis. Ang dami pa oh. Puro ashi sa mid oh. Sa bilog. Patay nga niyan. 3 ito. Pasok mid. May sink pa. Gar. May sink pa. Pwede na. May sink pa. Pero ako PL, Sige. Okay, pasok mid. Recover, pull bops, BBA. BBA muna, wala pa. Abante, papa-image ako 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, MH, party ko. Okay, diretso, kanan. 3, 2, 1, akit na. Akitin nyo, mas makapal tayo dyan, Gar. Mas makapal. Pasok R na matay. Recover. Gate ha, tingin R2. Ito yung R, oh. Tangina mo. Gate, makase. Up. Tornado, up. 147, up. Babain nyo na, Gar. Kakain na, oh. Tangina nyo. Pare, so yung good shot, pare. Putang na Mid. galit. Akit mid. Ay, wag. Lower mid lang, makase. Up. Okay, ubos. Putang ina. Akitin nyo na. Patay ako, ha. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Makase. Up. 147. Up. Geno. Up. Gate lang. Dito lang. Recover. Pasok mid. Patuloy ako ng Mr. Pix kung lalaro. Thank you. Hirapan ako mag-dot. Pasok mid. Okay. Papa-image ako, ha. Teka lang, ha. 3, 2, 1, image baba. Laser muna tayo, laser. L1, may ipit kasi tayo, L1. Laser. Laser muna. L2. Akyat L2, antayan, 5 seconds. Ito na, makase. Up. 147, up. Sagad nyo na, walang image, Gar. Ano to? Busin nyo, ito pa sink pa. Ang ina nyo ba? Hanggang L1. Walang bababa. Maipit tayo. Pasok L lang tayo. L2 Phoenix. Approaching Tingin L2. Compress party. 3, 2, 1, MH. L2 makase. Up. Manipis ng to, mahaba. Ubusin nyo. Sagad nyo L2. Na L2. Pumasok SG L1. Sige. L1 tayo. Balik L1. Dali cambio L1. Double na. Makase. Up. Sige, palag. Apak L na matay. Apak lang. Palag lang. Recover tayo. Dami na huli. Walang papasok, Nyar. Palag lang. Status dyan. Namatay ako eh. Ubos ba? Ubos. Pasok L. Linis dito. Linis.
Linis, linis, linis. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Kailangan natin bilisan, boss, para makarami tayo. Dali, compress party, papa-emits ako. Pasok, 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 pasok. L2 Three. SG. 2, 1. MH, L2 tayo. Gate, 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 pakase. Up. 147, up. Ngayon ko likod ah. Tingin L2, tingin L2, tingin L2, lang bababa. L2 naman, L2 naman. Wala, wala. Sige, pasok L2 na matay. Sidireso, sidireso. Ayan na, makase. Up. 147, up. Sagad nyo L2, sagad nyo L2, sagad nyo L2. Balik L1 ha, pagkaubos. Nice. Nice. Balik. Reso. Pasok L, pasok L. Pargas, Lord, pargas. Pabiyay ako, Peng. Thank you. Sige, sige. Abante nga kayo. Tara, papainit ako Papasok dun. mo ng ano, Arbox boss, ay LLL, papasok mo L. MH, L2 tayo, L2. Wala pa clashing, L2. Flashing war, flashing war. Tara, balik. Cambio ko. Baba. Lower arm muna. Tingin mid sync ka. Sige, Lower boss. arm muna. 5, 4, 3, 2, Gago, maximum. nakit makase. Up, gate. Sa gate kayo tumira. Ay, sa box. Tingin gate ha. May 6 sa likod. Sige, palag. Linis. Makakarami kayo dyan. Ubusin nyo. Gate. Apakar na matay. Palag pa. Dami nyo pa. Palag pa. Ubus pa. Pasok ar na matay. Marami pa. Kapal natin. Pasok ar na matay. Pasok. Pasok. Linis ha. Linis. Linis pa. May box naman. Hindi ko na bilangan. Papasok ko lang. Box. Paraso, paraso. Tira, spamin nyo na yung nasa box. Atin tong R. Tira lang. Bato nyo lahat ng skill nyo, Gar. Pasok ar na matay. Dali. Abante kayo dito. Abante. Tingin macro. Pabiyay ako, Peng. Ito, namatay ako, Kots. MH up ba? May MH tayo? Ayan na, Makase, up! Okay, sagad nyo. Hindi nyo kami gayagar. R2. O, dito muna. Balik. Wala pa ang MH. Wala pa iba. Saan kaya? R. Sa city, thank you. Papiti ka MH. Baba. Lower mid lang. Laser. Eto, linis ha. Linis, lower mid. Linis. Tingin mid. Laser muna tayo. Laser muna. Parang ano. Laser pa L2. Tingin macro. L2. Ligod. Cambio. Makase. Up. 147. Up. Sagad nyo. Ubus sa atin yan, Gar. Ubus. Hanggang mid. Sagad nyo hanggang mid. Cancel pa. Hanggang mid. Pasok mid. Akit mid. Okay, palag pa SG pa. SG. Wala nang papasok ha. Wala mo nang papasok. Apak mid muna. Apak mid. Boy pa kayo dyan? Nasa lower mid yung SG. Eh, palag pa. Kung Tirahin nyo makaka-portal to, kayo, boss. portal na. Yung nasa labas, tirahin nyo, boss. Baba kayo board. Nauubos tayo dyan, no? Tirahin nyo. Phoenix Meron pa R. kayo. Okay na? Papasok na ako ha. 3, 2, 1, pasok. Madami ata namatay, Kots. Sige, backpoint lang. Pakibilisan. Hindi tayo pwede mabagal, Gar. Hindi tayo makakapatay ng marami. Dali. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH. Lower R. Ito na. Akitin nyo to. Clashing on. Dali, kakain na. Makase. Up. 147. Up. Box muna. Wala mag-L2. R2. Box muna. Ubusin nyo yan. Ubusin nyo. Sync 8. Sige. Walang bababa. Sige, patay sa inyo. O, akit. R lang. Pasok ar na matay. Papa-NH ako ha. Pasok. 5, 4, 3, 2, 1 MH. R2 tayo. R2. Baba R2. Bilbilog. Pael 2. File 2. Wag akit, wag. Low plat.
Low flat pa L2. Makase. Up. 147. Up. Game ubos. Ang ina nyo. Ubos. L2 muna. Res 1. Recover. L2. Mukbanggar. L2 muna. Reso. Kahit di nyo ka-party. Dali. May image pa. Reso, Boss Arbab. Second na image. Second image. Dali pa L1. Pasok L na matay. L1. Ito na. Itabol niya. Makase. Up. Sige. Ayo, Okay, ubos yan. Bato nyo lahat. Huwag puro 147. Bato niya, pasok L na matay. Tingin gate ha. Pwede ba ako sumali? Puno ba dyan? May Ay, guild ka, boss. papiruin. May guild ka. Okay, Okay, dito muna. Dito muna. Gate. Gate muna. Pasok muna. Burn tayo, mates. Pasok muna na matay. Reso kayo, kapal ng sink. Papisan, gusto mo mag-command? Papisan ba yan? Ako online Pasok, guys. pasok, Sige lang, pasok. gumo muna maya. Okay. Compress party, papa-image ako ha. 3, 2, 1, image. L2. Makase, ha? Putang ina, sarap. Ubusin nyo to, Gar. Ubusin nyo. Sagad yung L2. Pasok kayo lamatay. Ubusin nyo. Tingin gate, tingin likod. Gate naman. Walang papasok ha. Palag lang dito mga buhay. Palag lang. Ayoko palikod. Gago, Okay, ubos. palag. Ayaw Ubus pa, pasok kayo lamatay, Gar. Pasok L lamatay. Pasok L. Palinis. Phoenix na, Sting pumasok. Sige. Bilangan nyo. Pa-BA. Compress party, dali. Hitable Sting. Makase, up. Patay ako. Ubusin nyo yung sync. Pasok lang L. Lahat itong L. Sige, revive na ako, ping. Ay, sige. Reso na ako. Pareso. Pasok lang L, ha? Pasok lang L. MH up ba? May MH kayo? L lang. Walang bababa. Mas maganda buo tayo. Makapal yan. 3, 2, 1. MH. Baba. Lower mid. Wala ka. Ito, katin nyo na. Makase. Up. Linis. Par. Linis pa. Hanggang R. Dali. Hanggang R. Akitin nyo R. Akitin nyo tayo. Laser. Sige, R muna. R lang. Likod. Gate. Makase. Walang bababa. Gate lang. Tara, babayin nyo na. Manipis na. Makase. Up. Kanan. 147. Up. Ubos. Sige, third wave na. Sige, palag pa. Ubusin nyo yung lower R. Wala mo na papasok. Sige, palag. Palag lang. Lower mid pa. Makase. Up. Palag pa lower mid. Apak mid na matay. SP na ako, ping. SP na. Apak mid. Portal mga nabuhay. Kung kaya. Sige, apak mid muna. Papatay itong mga to. Mas patayin nyo to, yung tumitira dyan sa inyo. Papatay. Ginagawa yung punching bag, yung IKO. Pasok mid. Papa-image ako 3 seconds ha. 3, 2, 1. Image. Hitable na yung sync. Okay, tingin gate. Pasok lang. Gate lang. Pabati ka mga boss. Compress party. 3, 2, 1. MH. Lower R. Lower L. Lower R. Balik. Cambio. R. Teka lang ha. 3, 2, 1. Akit. Akitin nyo na. Manipis lang yan. Ayoko yung likod. Okay, akitin nyo. Ubos yan. Tingin gate. Sing taman, gate. Makase. Wala mababa. Okay, ubos. Pasok R na matay. R lang muna tayo. R muna. Ito, walang baba. Teka lang. Papitik MH. Babayin nga natin. Baba. Pa-laser. Gagong lala nung Eva ni Pa-laser. Ito, kaliwa. Makase. Ang likod, SG. Up. Sige. Dito na muna. Gip. Ubus yan. Tingin likod after. Likod. Tulak nyo pa mid. Wala to. Sige. Pausa lang to, one party. Sync pa. Ito na SG. One SG. Sync pa. Ubos pa. Palag pa. Naka-answer. Yeah, wala namang re-reso. Apak mid. Apak L.
Tapos tayo. Okay, apak L. Kailangan mo Dali bilis ako, tayo boss. dito, Gar. Nasa nurse. Thank you. Apak L. Mana buhay, SP na. Apak L, 3, 2, 1, pasok L. Good. Drop City, BABA. Hintay tayo ng clash. Scouted tayo Abante nga kayo. Gar, abante. Wala muna, L2 muna. L2. Wala pang clashing. Boss, L2, L2 daw, boss. lower mid. Tayo. Baba. Makinig. Baba. R2. Aket. 3 seconds, R1 tayo. 3, L1 SG. 1. Push, makase, Sagad nyo, Gar. Mas makapal tayo dyan. Wala nang tira balik, par. Sige, sagad nyo, Pasok na matay. Busain yan. R1 lahat. Sige, pasok na matay. Tingin R2. Dito lang, walang pupush. Dito lang. Compress party. Pasok na matay. Pa-MH. Tingka, R2. Pitik MH. Sara, push. R2. Makase. Up. Phoenix, pumasok ka, R. Sige, balik. Cambio. Hitable na, Phoenix, R1, dali. Ready. Makase, brawler. R1. Hitable yan, Makase. hitable. Up. Sige, sagad nyo. Box. Ano gusto nyo yan? Boss. Pasok ka na matay. R2 pa. Sing pa. Gate. Ina mo, Gate. Palag pa. Wala na magre-reso. Wala na papasok. Gate. Ubos lang. Hindi tayo pwedeng mabagal, boss. Ang dami nila. Mahal pa ako, hindi ako namamatay. Apakar. Dilinis tayo dyan. Apakar. Tirahin nyo pa rin tumitira sa inyo sa labas. Yan, Flashing nyo pa rin, muna. Flashing pa rin. 3, 2, 1, pasok R. Linis tayo dito, 3 seconds MH. 3, 2, 1, MH. Reset ako. Dito lang, box lang papalag. Box lang kayo maglalaro. MH. Palag pa. Box, R2. Linis R2. Gate naman. Linis lang. Ito pa sa box, ang dami, Dahil pa sa box tumitira. boss, palinis. Sinasa box, palinis. R1 muna. Sige, linis pa. Tulak nyo nga R2. R2 naman. Gate. Gate, Gar. Gate. R lang kayo maglaro. R lang. Sige, palag pa. Sige, kapal Kapal din ang sig. Sige, palag lang buhay. Apak L. Kapal ng sig, Gar. Apak L. SP revive para makapal tayo. Ang ina nyo kayo. SP revive na. Patira nga to mga to. Yung IK, nagpipigay, boss. Titignan nyo Pipigay lang. sa labas. Ayun, yung lightning. Sige, hindi ako mapapasok. Ubusin nyo muna. Apak L, 3, 2, 1, pasok L. Namatay ako. Sige, backpoint na namatay. Hintayin tayo dito. Okay, full buffs, BBA. Check tayo, clash. Papa-MH ako, 5, 4, 3, 2, 1 MH. Baba. Hintayin sa lower R. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Akit. Sa box muna kayo maglaro. Linis. Balik R. Pamid tayo. May image pa. Pamid. Ito, salubungan, Makate. Up. Sige, linis. Laurel. Sige, akitin nyo. Ito, palibutan nyo na to. Hitable na. Tira. Tingin sa gate, Gate. Ay, Gate. L2. Sige. L2. Tingin na L2. Sige, palag pa. Ubus to. Pasok L namatay. May gate pa, Phoenix, Okay, pasok L namatay. Abante kayo, Gar, para hindi na makase. Okay, dyan mag-buff sa box. Pasok L namatay. Papa-image ako. Compress party. Gagawin yung game mo, tumitira, Ito, nasa box, 3, 2, 1 MH. L2. Makase. Up.
Sige, ubos, palag. Ba't may bumababa? Ba't may mga bumababang brawler? Pasok L. Patay ako, Kots. Sorry. Sige. Tulak niya pa lower mid, patay ako. Pasalo nga. Ay, sige. Lower mid. Hindi nila ko Akit mid. Pasok mid na matay. Nag-cover mid. Sige, palag mid. Mid Phoenix ah. Sige. Dito lang, baba lang. Sige, akitin nyo na. Mas makapal tayo dyan. Palag. Pasok mid. Recover tayo dito. Nice. Ubus ulit. Tingin gate. O, compress. Tingin. Macro. Dito kayo magano sa macro. Dali, papa-image ako. 3, 2, 1. MH. Baba. Par. Pabiyel ako, no? Oh, Teka lang, walang akit. Laser. Pakibilis. Patay ako. Laser lang muna. Tayo tayo. Chen. Tara. Arto. Tinignan ko yung likod, sorry. Phoenix, ah. Bumaba Phoenix. Tara, file 1. 3, 2, 1. Push L1. Ready, makase. Wala. Armuna. Low MH tayo. Dali, compress. Tara, makahabol tayo. 3, 2, 1. MH. Arto daw. Tingin na Arto. Sa likod, Arto. Sige, dito muna. Arto muna tayo. Tara, Arto. Arto, makase. Brawler. Up. Sige, sagad. Ubus yan. Pagka-ubos, R1. Tulak R1. Pagka-ubos. Pasok R na matay. Parehas. R1. Push R1. Namin namatay. Pabiel. Dali, dito. Makase, gate. Up. Bago nipis lang yan. Pasok R lang. Dito muna tayo. Recover. Walang bababa, may sync. Dali, papa-image ako para makarami kayo. 3, 2, 1. MH. Baba. Linis dito, makase. Pa-laser. Okay, linisin nyo to. Pa-laser tayo. R2. File 2. L2. Peng may MP ka dyan? L2. Meron. Padrapan nga ako, Peng. Dali. 3, 2, 1. Push L1. L1. Mamaya na, Peng. Okay na. Nakuha mo na. Sige. Lower mid. Dito muna. May ipit tayo, wala pang clashing. Lilikuran kayo. Uy, nasa likod yung L2, Phoenix. Oh. tingin na L2, makase. Salpukan yung SD sa likod din. Sige, busin nyo, ubus to. Yan na SG. L2. SG pa. Palag pa. Ubus natin yan. Ubus yan. Ubus. Tulak nyo L2. Tingin. Balik L1. Compress party. Pasok L na matay. Dali, recover. May tumitira pa sa box, Gar. Yung Eto, tira sa box. Bilangan nyo na tong pumasok. Bilangan nyo na. 5, 4, 3, 2, 1. Itabol, Gar. Itabol. Skill lang ng skill sa box. Box lang. Dines. Tingin gate, ha. Missing sa gate. Gate. Ubos. Diretso, Kots. Sige. Teka lang, ha. L muna kayo. Revive lang ako. Okay, pasok L. Recover. Res 1. Kahit di ka party. Crazy. Ah. Sige. Pasok. Abante kayo. Yan. 3 seconds. 5 seconds. Papa-image ako. 3, 2, 1. MH. Baba. Nasa laser. Pa-laser. Pa-laser muna. R2 tayo. R2. Sabay-sabay, ha. 3, 2, 1. Akit. Makase. Brawler. Up. Sige. Salpok. Gar. Push R1. Pasok R na matay. Sink. Likod. R1 kayo. Tingin R2. Teka, tingin R2. Walang pupush, ha. Ito, push nyo na. Makase. Up. Asa na sila, makata. 4-7. Up. R2. Sige, palag pa. Wala mo na papasok. Sige. Wala mo na papasok. Ubos. Tatlong flash yun. Sige. Dilinis tayo. Apakar. Recover. SP revive na. Dali. Para makapal. SP revive. Apakar. Mga hindi nagpapa-MMR. Apakar. Okay na? Pakibilis. 3, 2, 1. Pasok R. Linis.
Linis. Tangin, hindi ako makapag-drop. 3, 2, 1, MH. Linis pa R2. Tulak R2. Tulak R2. Tulak R2. R2, 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 R2. Nawala. Tulak nalisis R2. si ano. R2, R2, R2. Baba. Baba, baba, baba. Macro, macro, macro. L2 tayo. L2, L2. Dali, sakto to. Sakto to. L2, 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 L2. Intayan ha. 5 seconds. Akyat L2. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push, push, push. Brawler, ready. Makase. Wala. Ito, bilangan nyo na. Palibutan nyo na. Huwag nyo na pabiluin. Huwag nyo na pabiluin. Skillan nyo lang ng skillan. Sige, palag. Tingin Nalisis si gate. Boss Arbab. May Pasok party ka L sa na Boss matay. Arbab. Pasok L na matay. Tara, compress party, papaimage ako. Walang bababa, walang bababa. Macro, macro, macro. May Dali. party ka na, Kenan. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Masali po ako ng party ng pin. Baka may Akat slot mid, kayo akat dyan. mid muna, akat mid. Akat mid, sorry, hindi ko narinig. Akat mid muna, maliligo lang tayo. Pasali ako ng pin, yung pin. Pasali ako ng Teka lang pin. teka lang. O, salin nyo nga muna, Gar. Salin nyo muna, pa. Tapos yung si Teka Kenan, lang. boss, saan ka? Tara, baba, baba. Pael, 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 pael. Pael, wala. Clashing sir, clashing. Sige, Arto. balik, cambio, may MH pa. Laser Cambio. Phoenix. Laser, laser. Sige, palag, palag. Sige, palag, ubos, 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 ubos. Palag pa. Kung makakakit ng mid, portal. Akit. Sige, linis pa. Sige lang, sige lang. Saan si Boss Arbab? Nawala si Akit Kenan. mid, akit mid. Pasok mid na matay. Recover tayo mid. Pasok ka mid, boss. Boss, pasok ka mid, boss. Pasok mid. Akit mid. Kaya ikaw mag-PL pen. Ah, sige. Sige. Dito sa may portal side, ano, Kenan? Portal side ng mid. Babati onte, boss. Dito tayo mag-props. Dali, papa-image ako. Dali. 3, 2, 1. Image. Baba. Lower L. Nasa Lower L. ano SG. Tara. 3, 2, 1. Akyat. Makase. Up. 147. Ubus yan sa atin, Gar. Ubus yan sa atin, promise. Sync pa. R2 pa. Tara, cambio. Baba. Uy, gagawin tumitira pa. Baba. Par. Apakar na matay. Ito, linis oh. Walang akyat. Balik mid. Mid muna. Low MH tayo. Pasok mid na matay. Palinis nga itong mga to. Pasok mid. Lugi tayo sa pwesto. Okay, compress party. Papa MH ako. 3, 2, 1. MH, tara R. Clashing. Tara, 3, 2, 1. Makase. Up. 147. Up. Linis hanggang box. Box muna. May pumasok pa. Ubusin nyo, Gar. Mga farmer lang yan, oh. R2. Wala na. Tara pa R2 tayo. Ay, dito muna. R1 muna. Pasok R na matay. Gate tayo. Tingin gate. 3, 2, 1. Baba. Sing. Tangin na akin yan. Ubos. Akit mid. Akit mid muna. Low MH. Recover. Pasok mid na matay. Phoenix na ko nyo. Gate lang ha. Walang bababa ha. MH. Walang bababa. Lugi sa pwesto yan. Teka lang ha. 3, 2, 1. Baba. Par. Walang takbo. Box muna tayo. Box. Hitable yung box. Wala muna mag-R2. Tingin na R2 pag aubos ng box. O, R2 naman. Tulak R2. Makase. Up. 147. Up. Meron pa tumitira sa sync gate, ah. Tines. Balik R1 ha. May sync pa. May nangiiwo. Sync gate, sync. R1 muna. Gate. Makase. Up. Pumasok Ah, SG, ayan. ah. Sige, palag. Linis. 6, Hitable na Back, SG. 4, 3, 2, 1. Hitable. Makase. Up. Atin R. Pasok R lang. Pasok R. Recover. Ubusin nyo. Mga nasa box. Diyan tayo dito. Pasok R. Ubusin nyo yung pa isa-isa, Gar. Nakapatay. May nakapiyo. Pasok R na matay. Dali, recover. Pabiyay ako. Pasok R na matay. Abante. Macro. Tingin macro. Pabiyay. Ayun, okay na. Okay na? Papa-MH ako ha. 3, 2, 1. MH. Sa medium Phoenix. Tara, baba. Wala munang aakyat.
Wala mo na akit. Laser. SG na. Wala pa yung SG. Laser mo na. L2. Saan to naman? L2. Sa mid. L2. 3, 2, 1. Push L2. L1. Brawler, ready. Makati. Wala pa. Tara, babain nyo na to. Babain nyo na. Baba. Babain nyo. Wala pa. Wala, balik L. Pasok L namatay. Flashing na. Papa-image ako, ha. Papa-image ako. 3, 2, 1. MH. Walang bababa. Pa-image. 3, 2, 1. Baba. Linis. Walang akit. Akit na natin to. 3, 2, 1. Akit. Pakaliwa ang push. Pakaliwa. Ubusin nyo na to, Gar. Limas, gago. Pasok mid na matay. Okay, recover pa. Cambio R, par. Na-image pa. R. Akit R. 3, 2, 1. Makase. Up. 147. Up. Tornado. Up. Pasok R na matay. Ubus yan. Wala pa yung sync, ha. Ito, may mga pumasok pa. Armo na tayo. Linis. May mana sa box pa. Bagong pasok. Compress party, papa-image ako. Compress party. Ready? Okay na? 3, 2, 1. MH. Baba. Lower mid. Wala. Pag may nakita kayo, huwag nyo akitin muna, ha. Buo tayo dapat papasok. Lower L. Akit nga L. L2 tayo. L2. Tayo nga pa, coach. Sige, L2 muna tayo. L2 muna. 3, 2, 1, baba. R2. Tara, kitin nyo to. Ready? Makase. Up. Okay, R2 muna. Papa-image ako. Compress party. 3, 2, 1. MH. Pa-image. R1. Teka lang. Okay, baba. Hindi ko nakikita unahan, ha. Baba. Pa-mid. Wala mid. Lower L. Wala. Tangina. 30 minutes pa. Saan sila? Tara, akit. Ito, bilangan nyo na to. 3, 2, 1. Makase. Up. 147. Sync pa BA, ha. Skill lang ng skill, Gar. Huwag nyo nang tipirin. Skill lang ng skill. Gate sync. Nakaharap na. Naka-BA commander. Gate. Walang bababa. Tara, babayin nyo na. Makase. Up. Akit. L tayo. Dami naman tayo. L. Lahat pa may MH. L2. Makase. Up. 147. Good niya. Up. Yeah. L muna tayo maglaro. L muna. Bas pa, nayo lahat to. Gate pa. Skill lang ng skill. Wala mo nang papasok. Shit. Sakit ko study. Maipit tayo. Apak L. Apak R. Teka lang, ha. Apak R. Recover. Apak R. SP revive na kayo. Apak R. SP revive na kayo. Apak Apak R. Thank you. Apak R. 3, 2, 1. Pasok R. Okay, full buffs. BBA. Abante nga kayo sa blue lane. Blue lane para kita. Okay, abante. Hintayin natin itong mga to. Tignan nyo, nade-delay tayo, Gar. 3, 2, 1. MH, baba. Lower mid. Tingin. Lower mid. Lower L. Teka lang. Wag. Laser. L2. L2. Sige, hintayan na L2. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Push. Ready, Makase. Shoti, Kimi. Good shot. Makase. Kaliwa kayo. Makase, up. 147. Up. Putang ina nyo. Ubos. Mga boss, pag nakasingit doon, sa kaliwa kayo pumuesto kasi Baguio kayo. Pasok, L namatay. Diretso ko. Sige, Kenan, naka-preso ka, Kenan. Pasok L. Boss, pag nakasagad sa ganon, sa kaliwa kayo Flashing mid, pumuesto. pare. Sige. Papa-image ako. 3, 2, 1. MH. Sige, baba. Lower mid.
3 seconds sa akit ha. 3, 2, 1. Akit. Linis. Makase. Kakain na. Up. Ayun na, Ah. narinig ko na. Baba. Ayun na. Lower R. Ayun na. Lower R. Lower R. Akit. R2 tayo. Iniipit tayo. R2. Tayo magstay. R2. Hintayan. 3 seconds. Baba. Baba. Takbo. Sige, hintayin kayo. Baba. L2. Papa-image ako dito. Pakibilis. Papa-image ako dito. Tama tayo, boss. Sige. Tayan. 3, 2, 1, MH. Party ko. Push L1. Clear. Meron? Clear? Tayan. Wag mo na bababa. Ano nasan itong mga to? Sa mid, Tara. Phoenix. Teka lang. Lower mid. L1 lang command. Lower mid. Teka lang. Walang akit. Sabay. Pakaliwa 3, 2, 1. Akit. Makase. Up. Sige, akyat. Pakaliwa. Kaliwat kanan. Sige, akitin nyo na. Akitin nyo na. Malilikuran kayo. Ubus pa rin yan. Taka na, papwesto pang nadalaman. Likod, gate. Sing. Mid lang ha. Walang bababa. Ubos. Linis. Pakaliwat kanan pa. Ubos. Sige, gate. Makase. Up. 4-7. Up. Tornado. Up. Walang bababa. Up. Okay, ubos na. Dito lang. Pasok mid namatay. Recover. Yung kosa oh. Oo, napatay pa ako. Yung Ju. Linis pa. Parang may pa isa-isa oh. Makakapatay yan. Pasok mid namatay. Dali, abante kayo. Tingin macro. Dito kayo mag-buffs. Ay pa pala ako sa likod. Taka na, may sync pa pala dyan. Hindi ko nakita. Okay, ubos. Pasok lang mid. Mukbang yan sa atin, Gar. Abante. Dali, papa-image ako. Teka lang, wala pa clashing. Pasok lang mid. BA. Tara nga tayo na maghanap. Compress party. Papa-image ako. 3, 2, 1, MH. Baba. Lower R. Walang akit. Tara, akit. Pile 2. Parto. Tulak nyo R2. Wala. Ito pa oh. Makase. Up. 147. Up. Ina nyo, tatago pa. Ubusin nyo na agad. May low flap pa. Sige, dito lang. Sa R2 kayo maglaro. Balik lang R2 pag-aubos. R2. Recover. Dali. Reso. Up. Ito pa. Galing R1. Makase. Up. 147. Up. Ubusin nyo. Tulak na R1. Pasok R namatay. Recover. Oo, naka-freso, boss. Uy, may pumasok ha. Tignan nyo yan ha. Baka nakapi yan. Yung hindi ka pasali, party oh. Dali, bati nga, papaimit ko. Oy, Punta ka sa option, tas game. Uncheck mo yung refuse revive. malinis. Teka lang. 3, 2, 1, MH. Baba. Lower mid. Lower L. Teka lang ha. Akit L. Dali, malilikuran, Gar. Tulak L2. Ayun, walang MH oh, makase. Up. 147. Teka lang, walang bababa. 3, 2, 1. Baba. Parto. Dali. R2. Compress mo na. Low MH. Dali. Umalik. Putang ina mo. 3. Sync gate ha. 3, 2, 1 MH. Galing R. Tingin gate after. Tingin gate. Sync. R2 muna tayo. R2. Makase. R2 gate. Makase. Up. 147. Up. Ano, naka-double damage yun ha. R2 muna. Walang bababa. Recover. S1. Gate. Tingin gate. Walang bababa. Teka lang. Tingin low flat ha. Low flat. 3, 2, 1. Babayin nyo na. Baba. Kanan. Makase. Up. 147. Up. Babayin nyo na. Ubus na. Parwan Palag Steve, na. Parto na. Parto Ubus SG. na. Balik R2. Tingin na R2 ha. Pagka-ubos to. Tingin na R2. Sige, palag pa. Apak R namatay. Apak lang. R2 pa. R2. Papunta R1.
Balik na R1 na. Status ng R1. Pasok R1, Flashing sila pasok. dito, pre. Sige, pasok. Palag tayo dito, palag tayo. 3, 2, 1, MH. Okay, palag pa. Ubus, pasok R namatay, pasok R. Sige, wala mo na mag-MH, pasok R. Pasok R, ubus. Ubus pa rin yun. Alampeng ha. Ito, bilangan nyo ha. 7, 6, Yelo ko. 5, 4, 3. Kalatan nyo, wala nang bubuelo. Box lang, huwag nyo nang bueluhan, Gar. Lamang na lamang kayo sa pwesto. Ba't pinag-R2? Tulak R2, sing. Pumasok ka. Sing muna R2. Sing R2. Balik R1. Apakar mo na. Magulo, ang dami na. SG pa. Nandi tayo. SP tayo. Apakar. ASG. Dililinis tayo ha. Pakibilis lang. Dali. Apakar. 3, 2, 1. Pasok R. 3 seconds papa-image. Wala na. Abante. May mga pumasok ha. Patingin ako ha. Ito na. MH. Party ko. R2. Tulak R2. Palinis ako. Balik R1. Wala na. Tara, baba. Baba R1. May mga buhay pa sa box oh. R1. Lower mid. Damage na ako. Hindi naabot. Lower mid. Wag. Lower L. Sorry. Lower L. Akit nga L. Antayin nga natin to. Saan to? L2. Sorry. L2. Para Phoenix daw ah. Sige. Balik. Sige, L2 na. L2. Sorry. Lower mid. Mid bilog. Dali, papaimix ako mid bilog. Haba Dali, natin. Sige, tayan. Papaimix ako dito. 3, 2, 1, MH. Tara, R2. 3, 2, SG yan dito. 1, pasok. Makase. Tosh, Makase. Up. Sagad nyo, box. Diskarte. Ubusin nyo. Pasok kayo namatay. Ubus pa, gate pa. Walang bababa. Sink lang yan. Sink. Walang bababa. Lugi kayo dyan. Tira balik lang sa gate. Tira balik lang. Umakyat na, Makase. Up. 147. Up. Tornado. Up. Putang ina mo. Palag pa. Madami pa kayo. Ubusin nyo pa. Apakar namatay. Pasok R. Konti na lang yan. Okay, pasok R. Palag pa. Dami pa kayo dyan. SG. Sige. Pili ako. Okay, palag. Anliyan tayo dito. Okay, palag lang. Diskarte, wala mag-aarto ha. Tingin. Diskarte lang. Skill lang ng skill. Nag-aarto sink. Sink R2. Makase. Okay, ubus lang. Ubos. Pasok R. Recover. Pasok R namatay mga boss. Yung Gencar oh. Ang ina. Okay na? Papa-image ako ha. 3, 2, 1, MH. R2 muna tayo boss. R2 muna. Iniipit tayo eh. R2 muna. Patay scouter no? L2. L2. Pwede mag-scouter. Dalawa lang tayo. L2, SG, pre. Para walang akyat. Low flat. L2. Makase. Lamang na kayo dyan ha. Makase. Up. 147. Up. Ubusin nyo. Sagad nyo L2. Tulak nyo na L2. Bulik. Inubos ni Bulik. Tara, tulak L1. Pasok L namatay. Ito pa. Palag pa. Skill lang ng skill mga boss. Pasok lang L. Ubusin nyo par. Sagad nyo L1. Epes na lang to. Nasa likod oh. Epes na lang. Pasok L namatay. Boss. L1 tayo boss. L1. Busan. Recover. Sige, pasok lang. Dito kayo mag-waps. Macro. Abiyay ako, Peng. Sige. Okay na party nyo, ha? Teka lang, ha? Sino to? Yung sig nasa Tara, ito, ah. Tara, L2. Tulak L2. Tatakbo yan, bigla mo. Oh.
Wala, walang MH yung isa nako. Tara, baba. Makalat yan ha. Kaliwat kanan. Tara, R2, R2, R2. R2, Haba. clashing. Makase. Up. 4-7. Tingin low flat galing ha. R2 muna, R2 muna, R2 muna. Burn tayo, burn. Tingin na low flat ha. Tingin low flat. Tingin magkabilaan. 3, 2, 1. MH, R1 tayo. R1. R1. SG. R1. Salubungan ha. Mga brawler dyan. Walang atras. Makase. Up. 147. Up. Tingin. After na, tingin likod ha. Tingin R2 after. Tingin R2. Sync pa. Andyan na Sync pa. Phoenix. Ito na yung 5. Ito na yung 5. Wala. Dito lang. Ubos pa. Lines. Yoshika, Yoroshika. R2 tingin na. Walang pupush. Dito lang. Compress party. Pasok R namatay. Papa-image ako, burn tayo. Hinihintay tayo. 5, Makate. Up. 147. Up. Sige, palag. Ubusin sa inyo. Ubusin. Pagka-ubos, arawan tayo ulit. Sige, palag pa. Ubusin nyo. Grabe yung good shot. Yung SG nasa mid. Yung SG R tayo. Pasok R namatay. Balik R1. Teka, revive ako ah. Pasok lang R1. Nakaapak yung Phoenix dito ah. Pasok R1. Sige, nag-scout to. Okay, full buffs muna. Dito muna tayo, Gar. Okay. Papa-image ako. 3, 2, 1 image. R2 tayo ah. R2 mga boss. R2 tayo mga boss. Grabe naman yung good shot. Baba. Upak na upak. Akit Upak na L2. upak. Run na run. Sabay tayo ha. Ito na. Akitin nyo na dali. Huwag kayo pa una. 3, 2, 1. Push. May walang image oh. Tangin na nyo. Makase. Kakain na. Box muna. Tingin gate after. Kakain na. Walang bababa. Tingin lang gate. Tingin gate. Walang bababa. OMH tayo. Pasok ay lamatay. May mga boy pa sa box oh. Phoenix nag-laser, pre. Tara. Compress party ito. MH, tulak L2. Tulak. Utang ina mo, sarap. Tulak nyo na. Tangina takbuhan oh. Hoy, balik. Takbuhan na. Low flat. Dali, abulin nyo na. Low flat. Ubusin nyo Ayaw na to. lahat yan, no? Ayaw ko lahat. Subos. Pareso, okay? Na-cancel. Sige. Pareso naman yung ES. Low flat muna tayo, Res 1. Pareso ako ng Commander, yes. Sino Otipeng? Ay, si Benson. Si, Benson. Pareso naman, boss. Pareso ako na saan ka. SG. Thank you. SGR2. Sige. Compress party, papa-MH ako. 3, 2, 1. MH, par tayo. Bro. R2 SG. SG, ay par, saan kayo? R2 tayo. L2, SG. Sige, busin nyo na. Ay, L2 pala. Sorry, Ang ina L2 mo, pala. mare. Yawa ka. Ay, Okay lang. Para tulak L1. Ano pa, R1, oh. Tulak L1. Tongin na sarap dyan, oh. Par, Makase. Up. Ubos. Pasok L naman tayo. Walang bababa. Recover mo na. Gate lang, ha. Sa gate kayo maglaro, ha. Pasok L. Ready lang. Walang bababa. Mga boss, walang bababa. Pasok L naman tayo. Papa-image ako. 3, 2, 1. Pitik image. Wala ba? Teka lang. Baba. Babayin nyo na. Umatras. Palaser. Umatras. O, dito lang. Makase. Up. 147. Up. Ubos. Laser. Palag pa. SD pala. Sige. Palag lang buhay. Makakarami pa kayo dyan. Apak mid. Status dyan. Flashing lower mid. Madami pa kayo. Konti na lang SP revive na. Apak mid dali. Habol tayo. Habol. 3, 2, 1. Pasok mid. Ilan nyo ah. Dito lang kayo. Full buff. Yun, average. Teka lang dito muna. Wala akong ano. Wala ako sa scouter. Okay, full buff. Baby, abante nga kayo, boss. Okay, putin nyo. Papa-image ako press party. 3. Wala mo nang bababa. 2, 1 MH.
Wala pang File. mga baba, boss. Wala pang command, boss. File nga. Nasa Teka lang ha. R1 Singla to, pero akitin nyo to. Akitin nyo to. Akitin nyo to. Ano nyo? R1 Phoenix. Tulak nyo. Tulak nyo na. Nasa tulak likod nyo nyo na. ang Phoenix. Balik. Cambio. Nandito na Phoenix ha. Nasa ano. Gate, makase. Sige, gate lang. Walang bababa, mga boss. Walang bababa. Dito lang. Maipit tayo ng sim. Dito lang. Papa-image ako. Pasok mo na ang L. Pasok L lang matay. Laser Mid Phoenix. SG. Sige. Dito muna tayo. Yan nyo lang. Sync ka. Tulak nyo nga L2. Image ka dyan. L2 tayo. Tinan nyo. Ayun lang pala gagawin nyo eh. Oh. Walang bababa. Dito lang muna. L2 muna. Tara, laser. L1 na Phoenix ha. Tara. Laser. Nandito na sa Laser. L2. Tara, katin nyo to. Makase. Kakain na. Wala mo na akyat. Sabay. Anong... Tara, akyat L. Linis. Ubus yan. Hanggang L2. Pasok L na matay. Pagkaubos, L1 na tayo. L1. Recover. Okay. PBA, mga boss, sakit kayo. Kayo galing. Huwag kayong mauna, boss. Kaya ang haba natin eh. Huwag kayong masyado mauna. Sobrang haba na. Maka-MH ako, 3, 2, 1, MH. Tara, baba. Tayo nyo muna yung command. Sobrang haba kasi Okay na natin. natin. Oo, ubus tuloy tayo. Lower R. Napa. R2. Ang ganda ng waving pagka ganyan. R2. Diba, sabay-sabay. Lower mid. Passing command, tumatakbo na iba eh. Wala tayo scouter. No? Mid mo na. Paburn tayo dito. Tara, L2 na pala. L2. Nabot ka? Dwin, tabi Aldwin. Pa-image ako dito. Nasa L1 Phoenix ha. Sige, compress party, delete. Pa-MH. 3, 2, 1, push. Ready. Kaliwa kay banda. Left side. Dali. Abol. Makase. Up. Phoenix mid. Akitin nyo na. Madami kayo nakat doon. Akitin nyo na. Manipis na yan. Akyat. Dali. Maliliko na kayo na SG. Akyat na. Puta, limas. Akyat. Pareso, open. Cancel. Ay, Sige. Ito ta. Akyat lang. Dito lang. Ito yung Rainier Pasiti. Dito lang. Papilang ako mga pare. Teka lang tayo natin. Iipit tayo. Papa-image ako. Sige. Salpo ko yan. 3, 2, 1 image. Status. R. L. Clear L1. Clear. Para pa R. Lower R. Wala pa. Akyat. L2 clear. R2. Clear din. Balik mo na R1. R1 muna tayo. Para hindi tayo takbo. R1 muna. Hintay tayo. Dito muna. Full box BBA. Bird lang isang MH. So takbo tayo ulit. Makapal kasi tayo eh. Bird lang ha. Compress party ha. MH up ba? 3, 2, 1. MH baba. Yung Jules oh. Kita nyo yung Jules? Lower mid. Lower R. Lower L. L2 clear. Wala. Nakakit tatata. Tumabot. Tara nga. Akit. L2. Sa high flat. Clear. Sige nga, Mare, scout mo. L2 muna tayo. Para hindi tayo takbo ng takbo. L2 muna. Nandito Para- sa R2 yung SG papunta na. Tara, low flat. Clear. Dali. Diretso. Tingin mo ako. Kasi yata to ha. Dito muna tayo. Bilog muna. Dali, papainit ako. 3, R2. 2, 1. MH. Tara, push pa R2. Ito, gate lang ha. Walang bababa. Gate lang. Walang bababa. Gate lang. Tara, push L. R1. May Dito R1 SG ha. R1, dali. Wala ko image. R1. Saan ka? Sa likod mo. Dali, ready. Makase. Likod, Ah. sync. Sige, ubusin nyo muna to. Labang. Sige, ubusin nyo muna. Sumagad kayo sa box. Wala ng image. Sumagad kayo ng box. Likod naman. Palag pa, likod. Likod. Palagan nyo pa. Madami pa kayo. Pa 147 nga, putang ina nyo. Nag-mid sila pre. Sige. Ilinis pa, palag pa yung mga buhay dyan. Wala mo nang papasok.
Takbo. Kots, Apak na nag-PM tayo, ako Ar. sa'yo, Kots, ha? Apakar. Kots, nag-PM ako sa'yo, Kots. Oh, sige, sige, sige. Apakar, apakar. Apakar muna. 3, 2, 1, pasok Ar. Phoenix, Phoenix. 3 seconds, papa-MH ako mabilisan. 3, 2, 1, MH. Parto muna tayo. Huwag niya bulin yan, huwag niya bulin. Tatakbuhan lang kayo. R2, R2, R2. R2 Phoenix R2, Makate, up. 147, up. Ito, naglalag ako. Busin niyo. Balik R1 ha, pagkaubos. Tagal ng iba, nagbabox pa rin sa box. Yeah, palag pa. R1 lang, R1 lang. R1 lang. Palag lang. Okay, R1 lang. Balik R1. Dali, recover tayo dito. Balik R1. Kapal tayo, makapal. R1 muna, R1. Peng, i-remind mo ako ulit, Peng ha. 5 Sige, minutes. sige. Okay, full box. Abante nga kayo. Papa-image ako, party. 3, 2. Nakatapak sa R, R2 tayo. Phoenix. Nakatapak sa R, Phoenix. Sige, R2 muna. MH, party ko. R2 muna. Pumasok mo sa R. Pumasok mo sa R. Tara, balik. 3, 2, 1, balik. Kanan kay banda. Dali, huwag nyo nang pabiluin, Gar. Huwag nyo nang pabiluin. Ikutan nyo na. Hitable na. Hitable na. Oh, ang ina nyo. Boss. Baba. Macro, baba. File tayo, may clashing pa. Ito, linis. File. Ay, wait lang. 3, 2, 1, akit. Makase. Up. 147. Up. Ogo, ginurse ako. Akitin nyo na. Phoenix, nakatapak sa mid. Phoenix, nakatapak sa mid. Sige, boss. Ubusin nyo muna to. Pasok L naman tayo. L1 muna tayo. Ginurse ako ni Pink, Phoenix, nasa L. Sige. Par, pa-BA to mga to. Unahin nyo yung BA to mga to. Pumasok Phoenix. Sa Next party, papa-image ako. 3, 2, 1, MH. SG, nakatapak sa R. Sige, boss. Ubos mo na. Phoenix na paratas. MH ka. MH pa. Teka, dito muna tayo. Second MH meron. Okay, compress mo na. Mid Phoenix ha, SG. Sige. SG nasa R. Sige, L2 tayo. L2. Ito sila, oh. Ang ina sa akin pupunta. Dito, walang bababa. Tara, push. Push na. Ito, daming gumagapang, oh. Food trip. Kunin muna Akit natin. L2. Wala. Lower. Dito lang, sa baba lang. Hagdan lang. Macro. 3, 2, 1. Ano, naipit tayo. Sige, palag na. Dito pala itong mga to. Palag lang. Phoenix, nasa mid. Palag lang. Akitin nyo na yung R. Manipis na rin. Sing Phoenix. Cancel pa. Sige. Nasa mid. Wala namang... Nag-PM ako sa'yo, Kots, ha? Teka lang. Gago, nag-PM. Tara, SP revive. Apak R. Tell me, CD? CD pa, Tell? Sige, apak R. Wait lang, patay pa ako. Dahil pa namatay, Kots, ha? Sige lang. Akin yan. Nag-ano sila, naglo-low flat. Apak R. Okay na? 3, 2, 1, pasok. Okay, full box, BBA. Par 3 tayo mga boss ha. Kunin muna natin. Compress party, 3, 2, 1, MH, tara R3. Kaya R3 lang, R3, diretso. Hintayan R3. 3, 2, 1, akit. Gold. Pakuha muna. Irom muna. Okay. Kaliwat kanan kayo mga boss ha. Kaliwat kanan. Anong oras yun? Hindi ko nakita. Compress party, MH. 0-0 ata. Okay. Kaliwat kanan mga boss. Okay dyan. Third tile tayo. Third tile lang. Okay, sasakyan. Matatamaan yung likod eh. Kaliwat kanan. Laliman nyo to. Kaliwat kanan. Scout lang, saglit. Okay. Okay, dito muna. Kukunin muna natin. Pagkakuha, bababa tayo mga boss ha. Lower Okay. flat, Mare, pa-scout naman ng Phoenix. Dito muna mga boss. Sa L1, pa L1. L1. Compress SG, party, nasa papa-image sila. ako. Huwag na kayo lumabas mga boss.
Nagsalpukan yung SG mo. Sige. Kunin mo na. Maluluwa din. Kunin mo na mga boss. 50 ah, 50. Sige, paluwa lang natin. Halo Phoenix mo. Oh, grabe. Luwa. Tara, compress party. Papayimage ako ah. Mare, tignan mo kung saan yung nakapak. Yung Phoenix. Ah, Sa mid. tara baba. Pa BL. L3. Tara L3. SG. Mid bilog. GL Phoenix L. Mga boss, wait lang ah. Ano muna tayo? Nakakills naman na kayo eh. Pasunod muna. Ito muna tayo. Mabili ako sa party ko. Mare, nasan? SGL1. Rekas kayo rin. Ano? SGL1. Sige. Tara baba. Please, macro. File 1. Nagsalpukan yan. Sige, linis to. Akitin nyo na. Akitin nyo na to. Sync on, sarap po. Ubusin nyo na. Pasok L namatay. Pasok L. Compress party. Reso. Mara status. Pabante, dali MH ako. City Rainier. Si Mochi oh. Compress party. 3, 2, 1 MH. Tara L2. Mara status. Sa mid clear. Mid clear Tablet man. tayo, Kots. Ito, L2 muna. Natin to. Low plat. Phoenix laser. Low plat muna. Manipis lang yan. Low plat. RPT Low plat lang yan. muna, mga boss. Macro muna, walang hahabol, mga boss. Kanina pa tayo nagkikills, oh. Dito muna tayo. Kabi ngaping. Low plat muna. Wait lang. Kill nyo nga to pa isa-isa. Low plat to, boss. Low plat. Low plat, boss, ang ginagawa nyo dyan. At may nag-L2. Tara, tingin macro. Madidelay tayo mag-image eh. Macro. Ako po. Status. Pa-BL ako lang. Mare, sa L ka nga, Mare. Sa L. Saglit lang sa L. Sa L ka nga, check mo L. Sig, sa taas oh. Tara, akitin yung high plat. L2. High plat nga muna. Makase, up. Manipis yan. Sarap po, Kimi. Ang ina mo, sarap. Mid bilog, pareso ko. Mid bilog lang. Palinis ako. Andyan na SG. Pusa pa L2. Dalawa. Gago. Nakapindot pala. Anong guild, gagi? Anong guild? Chat mo nga. 1 SG. Apakar. Hindi nyo. Okay. Ang ina, nakapindot pala. Abot pa ba tayo? Apakar, pasok ar. Oh. Putak ng lang ko. Peng, okay lang yun. Ano peng? Chat mo ako. Pa-BL. PMH. Dito lang tayo, dito lang. Linis lang dito. Dito lang. Baksa tayo, baksang. 2 seconds, ha? Lower L. Lower R. Dali, babayin nyo na to. Ubusin nyo to. Food trip. Ayun nyo na, maipit kayo ng sync. Babay nyo na. Ubusin nyo na, Gar. Okay, kills lang. Nice G. Salamat sa mga naglaro, boss. Peng. Tama ba? Okay. Nice G, mga boss. Nice. Okay, kills pa kayo. Ang tanga na, top 12 pala ako, gago. Hindi ko alam. Nice G. Nice G. Salamat sa mga naglaro. Ang ina, nakapindot pala yun. Pala, nakita na natin. Thank you, Coach. Salamat sa comment. Okay. Salamat sa mga naglaro, boss. Grabe yung good chat, boss. Thank you.